अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं YouTube पर द किरण नाज शो। शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ लाए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, बड़ा तारीखी दिन है। आज पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच की सरबराही कर रहे हैं। आज उनका डे फर्स्ट है और ये तारीखी मैं इसलिए इसे कह रही हूँ, ये बड़ा दिन इसलिए कह रही हूँ कि ये वाकई पाकिस्तान की तारीख में आज का दिन 18 सितंबर की तारीख लिखी जाएगी कि जब पाकिस्तानियों को बराह रास्त ये सब कुछ दिखाया जा रहा है कि अदालती कार्रवाई कैसे होती है, अदालत में सवालों जवाब कैसे होते हैं, अदालत में इंसाफ कैसे होता है। ये सब कुछ आज अदालत की कार्रवाई में पाकिस्तानियों को बराह रास्त दिखाया जा रहा है, ये नशर हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन मेरा ताल्लुक उस हलके से है जो इस बात की मुकम्मल तौर पर हिमायत कर रहा है, जो इस बात को बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है। और चीफ जस्टिस ने जिस तरह से अपने आज के दिन का आगाज किया है, तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह से उम्मीद है कि चीफ जस्टिस को जो मकाम अल्लाह रब्बुल जलाल ने अता किया है, जो जिस नशस्त पे, जिस सीट पर वो बैठे हुए हैं, जहां पर वो मौजूद हैं, अल्लाह से दुआ है कि वो वाकई मुनसिफ़े आला साबित हों। जो आज वो बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, जो उनका एक लफ्ज था ना, वो दिल को छू लेने वाला लफ्ज है, वो जुमला दिल को छू लेने वाला जुमला है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें अपना नहीं, हमें अपनी अनाओं का नहीं बल्कि पाकिस्तान का सोचना चाहिए। और अगर पाकिस्तान के ताकतवर इदारों का हर सरबरा इसी तरह की बात करे और उसी चीज को देखकर फैसले करे, तो फिर कोई बईद नहीं है इस बात में कि पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो बड़ा खूबसूरत है, वो बड़ा खुशकुन है, वो बड़ा खुश आइंद है। तो इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि आज जो बातें हो रही हैं वो सिर्फ बातें ना हो बल्कि उस पर इम्प्लीमेंट भी हो। दुनिया भर में क्या होता है जी, ताकतवर तरीन जो ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहां पर जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है, जहां पर किसी की इज्जत मजरू की जाती है, जहां पर किसी का हक मारा जाता है, जहां पर कोई मजलूम होता है, तो ऐसा नहीं होता कि सड़कों पर अपनी अपनी अदालतें लगा लें। किसी के भाई को मारा तो बंदूक निकाली और कातिल को गोली मार दी। किसी की जायदाद पर अगर कब्जा कर लिया तो उसके घर वालों को उठाकर ले गए, या कोई बेचारा सड़कों पर अपना सीना पीटते हुए रो रहा है। तरक्की याफ्ता ममालिक में ये नहीं होता। तरक्की याफ्ता ममालिक में एक जुमला कहा जाता है और वो जुमला ये होता है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट। और आज की जिस तरह से दिन का आगाज हुआ है, और अगर ये इसी तरह से होता है, अगर जो जजेस साहिबान, जो मुनसिफ़े आला मौजूद हैं, जो बैठे हुए हैं, अगर वो सिर्फ यही ज़हन में रखते हैं कि हमने यहाँ पर इंसाफ अपनी सीट के साथ करना है, हम जिस जगह बैठे हुए हैं हमने पहले उसके साथ इंसाफ करना है, और जब उस नशस्त के साथ इंसाफ करेंगे तो आगे ऑटोमेटिकली ये इंसाफ जो है वो प्रिवेल करेगा और ये पाकिस्तानियों तक पहुंचेगा। तो इंशाअल्लाह वो दिन भी बड़ा करीब होगा कि जब हम अपनी सड़कों पर अदालतें नहीं देखेंगे, बल्कि यहाँ भी पाकिस्तान में भी लोग, अगर कोई जालिम होगा तो मजलूम उसे कहेंगे कि मैं तुम्हें अदालत में देखूंगा। और इंशाअल्लाह यकीन और उम्मीद अल्लाह से ऐसी रखते हैं कि वो दिन पाकिस्तान में भी आए, वो दिन हम देखें। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, इनके कुछ जुमले जो मुझे बड़े पसंद आए, वो जरा आगाज में एक दो जुमले आपको बताती हूँ, फिर उसके बाद आज की प्रोसीडिंग्स की तरफ बढ़ते हैं और किस हवाले से ये हो रहा है उस पर भी जरा थोड़ी सी तफसीली बात करेंगे। क्योंकि जो ये अदालतों के मामलात होते हैं ना, वो बड़े खुश्क चैप्टर होते हैं। उसमें जो यूट्यूब के व्यूवर जिस तरह की चीजें, जो चटपटी खबरें और चटपटी चीजें सुनना चाहते हैं, उससे थोड़ा सा हटके होता है। लेकिन आज का दिन और आज की ये कार्रवाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पाकिस्तान में हर किसी को मालूम होनी चाहिए, हर किसी को पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ, क्या हो रहा है अदालतों में। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो मुनसिफ़े आला हैं, जिन्होंने आज बड़े अच्छे जुमले कहे हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों के टैक्स पेयर का पैसा, जिससे ये अदालती निज़ाम, जिससे अदालतें, जिससे पाकिस्तान का हर इदारा चल रहा है, वो इस बात का एहसास कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वो कह रहे हैं कि इस वक्त अना को एक तरफ रखकर पाकिस्तान का सोचें। फिर वो एक और जुमला कहते हैं कि मैं फैसलों का नहीं बल्कि आइन का ताबे हूँ। क्योंकि जो अदालत में प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, कार्रवाई हुई है, उसमें जो कुछ मुकालमे हुए हैं, जो कुछ
جو درخواست گزار ہیں ان کے وکلا کی طرف سے جس قسم کے ریمارکس آئے ہیں، جنہوں نے کہا کہ جی یہ فیصلہ دیکھیں وہ فیصلہ دیکھیں، تو چیف جسٹس نے کہا کہ جی میں فیصلوں کا نہیں، میں آئین کا تابع ہوں، آئین میں جو لکھا ہوا ہے آپ مجھے اس کے حوالے سے بتائیں، میں اس کے حساب سے فیصلہ کروں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگ نا اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ جو براہ راست نشریات ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، براہ راست معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ تو ایک وہ طبقہ ہے اور ایک وہ طبقہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ بہت اچھا ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے۔ براہ راست نشریات سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کن لوگوں کا نقصان ہوگا۔ براہ راست نشریات سے ان لوگوں کا نقصان ہوگا جو عدالتوں کو خرید لیتے ہیں، جو عدالتوں کو پریشرائز کر لیتے ہیں، جو ججز کو پریشرائز کر لیتے ہیں، یا کچھ ایسے ہم نے ابھی ماضی قریب میں ہم نے وہ ججز دیکھے ہیں کہ جن کا ٹلٹ ایک سیاسی جماعت کی طرف نظر آیا، تو جس کی بنیاد پر جو فیصلے، جو آئین اور قانون کے متقاضی فیصلے تھے وہ ہمیں نہیں ملے، بلکہ آئین و قانون سے ہٹ کر ہمیں فیصلے دیکھنے کو ملے۔ تو جب یہ اس طرح سے براہ راست نشریات ہوں گی نا، تو کیونکہ سب کچھ آن ریکارڈ ہوگا، تمام چیزیں پاکستان کی عوام دیکھ رہے ہوں گے، تو وہ تمام لوگ جو عدالتوں کو پریشرائز کرتے ہیں ان کا بھی بہت اچھے طریقے سے اگر صفایا نہیں ہوگا، تو وہ لوگ کم از کم اس بات سے خوف میں آئیں گے کہ اب ہم اپنی ہیگی پیکی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب کوئی سیاسی جماعت جو ہے اپنے ٹلٹ کے اعتبار سے کسی جج کو ملائن کر کے اور اپنی مرضی کا فیصلہ نہیں لے سکتی۔ تو یہ بڑی ساری چیزیں ہیں جو بہت اچھے رخ کے اوپر جانے والی ہیں، اور جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب ان کے اصول اور ان کی چیزیں ہم نے ان کے جب یہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ کہاں کہاں پر انہوں نے اپنے جو اختلافات ہیں وہ سامنے رکھے ہیں، کس طرح سے وہ دیگر معاملات میں، دیگر کیسز میں چٹان کی طرح آگے بڑھے ہیں، کس طرح سے انہوں نے جو اپنے پچھلے جہاں پر ان کو صدارتی ریفرنس کا سامنا کرنا پڑا وہاں پر کس طرح سے وہ مشکلات کو فیس کرتے 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 یہاں تک پہنچے ہیں، اور اب بڑی امیدیں ہیں قاضی فائز عیسی صاحب سے۔ لیٹ سی کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ آج کا دن تو بہرحال جی بہت بڑا دن ہے، براہ راست یہ کارروائی ہو رہی ہے، نشر کی جا رہی ہے۔ اچھا جی، یہ ہے کیا؟ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے، اس کے خلاف اپیلوں پر فل کورٹ بنانے کی درخواستیں منظور کی گئی تھی۔ فل کورٹ آج سربراہی کر رہا ہے، 15 ججز اس پر مشتمل ہیں، اور ان 15 ججز میں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب ہیں، جسٹس اعجاز الاحسن ہیں، جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں، جسٹس امین الدین ہیں، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی ہیں، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، اطہر من اللہ، اظہر رضوی، شاہد وحید اور مسرت ہلالی شامل ہیں۔ وفاقی حکومت نے درخواستیں مسترد کرنے کی استدعا کی ہے، اور وفاقی حکومت کا موقف یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے قانون کے خلاف درخواستیں ناقابل سماعت ہیں، لہٰذا درخواستیں خارج کی جائیں۔ وفاقی حکومت نے تحریری جواب بھی سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا ہے، جس کے مطابق پارلیمنٹ آئین کے آرٹیکل 191 کے نیچے قانون سازی کر سکتی ہے، اور آرٹیکل 191 پارلیمنٹ کو قانون بنانے سے نہیں روکتا۔ جواب میں کہا گیا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے عدلیہ کی آزادی متاثر نہیں ہوتی، اور ایکٹ کے تحت کوئی اختیار سپریم کورٹ کا واپس نہیں لیا گیا ہے۔ میرٹ پر بھی پارلیمنٹ قانون کے خلاف درخواستیں ناقابل سماعت ہیں۔ اس میں کیونکہ یہ صبح سے سارا معاملہ چل رہا ہے، اس پر جب تھوڑا سا لیٹ اس کا آغاز ہوا ہے تو چیف جسٹس جب آئے ہیں تو انہوں نے اس بات پر تھوڑا سا معذرت بھی کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو کیونکہ براہ راست نشر کر دیا ہے اور ہم اس کو تھرو آؤٹ اب لے کر چلیں گے۔ چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس ہیں وہ بڑے زبردست ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ ملک کی عوام کے 57,000 مقدمات اس وقت انصاف کے منتظر ہیں، آپ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون پڑھیں، وہ لفظ استعمال نہ کریں جو قانون میں موجود نہیں ہے۔ خواجہ طارق رحیم نے جو کہ درخواست گزار کے وکیل ہیں 1980 کے رولز کا حوالہ دیا۔ جسٹس طارق مسعود نے کہا کہ آپ پہلے قانون پڑھ لیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، جبکہ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ آپ کس رول کا حوالہ دے رہے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ خواجہ صاحب آپ قانونی معروضات کی طرف آئیں جو ماضی میں ہوا کہ آپ اسے سپورٹ کرتے ہیں۔ دوران سماعت جسٹس محمد علی مظہر نے بھی سوال کیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی نے ریمارکس دیے، اگر ہر طرف سے سوال ہوگا تو آپ کو جواب دینے میں ذرا مشکل ہوگی، آپ فوری طور پر سوال کا جواب نہ دیں، آپ سوالات کو نوٹ کر لیں اور پھر جواب دے دیجیے گا، جس طرح آپ چاہتے ہیں دلائل دیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ آپ آرٹیکل 191 کو پڑھیں۔ خواجہ طارق رحیم نے کہا کہ عدالت کو ریگولیٹ کرنے کا اختیار
फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट शेड्यूल के तहत सुप्रीम कोर्ट का है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पहले कानून पढ़ें फिर तशरीह करें। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि इख्तियारात समाअत और इख्तियार का जिक्र कानून में नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट का अपना इख्तियार है कि वो अपने इख्तियारात को रेगुलेट करे। क्या आप ये कह रहे हैं कि 1989 के रूल्स आइन से मुतसादिम है? ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा कि 1980 के रूल्स फुल कोर्ट ने बनाए थे और रूल्स दुरुस्त हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आइन और कानून को इस कानून ने गैर मौसर कर दिया है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप मुस्तकबिल की बात ना करें, अपने दलाइल को हाल तक महदूद रखें। मुस्तकबिल में अगर कानून साजी हुई तो फिर आप चैलेंज कर दीजिएगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि 3 रुकनी कमेटी को आर्टिकल 184 की शिक 3 के इख्तियारात की इजाजत देना क्या ये अदालती इख्तियार है या इंतजामी है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल उठाया कि अगर इंतजामी इख्तियार है तो क्या पार्लियामेंट ने जुडिशियल इख्तियार खत्म कर लिया है? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें आर्टिकल 184 की शिक के इस्तेमाल का तरीकाकार मौजूद है। इस फैसले में उसूल तय किया गया है कि कोई बेंच आर्टिकल 184 की शिक 3 के इस्तेमाल के लिए चीफ जस्टिस को मामला भेज सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मेरे चीफ जस्टिस ने कहा सवाल लिख लें, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून से तो अदालती इख्तियार को खत्म कर लिया गया है। पार्लियामेंट ने कानून बनाकर जुडिशियल पावर का रास्ता बंद कर दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पब्लिक इंटरेस्ट की तारीफ क्या है और आप किसकी तरफ से दलाइल दे रहे हैं? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि क्या आपको नाकाबिले इज्तिनाब चीफ जस्टिस के इख्तियारात के इस्तेमाल पर कोई एतराज नहीं है? ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा कि पार्लियामेंट ने तो इख्तियार ले लिया है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया कि क्या आप ये समझते हैं कि इस कानून साजी से चीफ जस्टिस के इख्तियारात को खत्म कर दिया गया है? तारिक रहीम के जवाब पर चीफ जस्टिस ने दिलचस्प मुकालमा करते हुए कहा कि आप फिर जवाब देने बैठ गए। जस्टिस जमाल ने इस्तफसार किया कि क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात को वापस लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को खत्म किया गया है? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने पूछा कि आप मुत्तफिक हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान मास्टर ऑफ रोस्टर हैं? ख्वाजा तारिक रहीम ने दलाइल में कहा मैं ये कह रहा हूं कि ये इख्तियार पार्लियामेंट इस्तेमाल नहीं कर सकती। जस्टिस मुनीब ने कहा आप नहीं समझते कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को आईनी तरमीम के जरिए ही रेगुलेट किया जा सकता है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा क्या आप ये कहना चाहते हैं कि 17 जजेस फुल कोर्ट के जरिए इख्तियारात को रेगुलेट कर सकते हैं लेकिन पार्लियामेंट नहीं कर सकती? ख्वाजा तारिक रहीम ने अपने जवाब में कहा कि नहीं मैं ऐसा नहीं कह रहा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मैं अपने साथी जजेस से दरखास्त कर रहा हूं, आप हमारी मदद के लिए आए हैं। अगर हर तरफ से सवालात की बमबारी होगी तो केस नहीं चल सकेगा, आप अपने तरीके से दलाइल दें। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए हमारे पास फौजी आमिर का एक कानून था, क्या फौजी आमिर का कानून दुरुस्त है या पार्लियामेंट की गई कानून साजी दुरुस्त है? चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि पहले सिर्फ ये बता दें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ये आईनी है या गैर आईनी है? ख्वाजा तारिक रहीम ने कहा कि अपील का हक देने के लिए आईनी तरमीम की जरूरत है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून गैर आईनी है। जस्टिस मुनीब ने सवाल किया कि क्या पार्लियामेंट ऐसे कानून साजी कर सकती है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया आप दलाइल देते हुए आगे बढ़े। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा बैरूनी जारियत के खतरात को रोकने के लिए अदलिया की खुद मुख्तारी का तस्वुर है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हम नहीं चाहते आप हर सवाल का जवाब दें और हम यहाँ एक दूसरे से बहस करने नहीं आए हैं, एक सेक्शन और पढ़ लें। जस्टिस मुनीब ने कहा मेरा एक सवाल और है, क्या सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी इख्तियारात पार्लियामेंट को सौंपना इख्तियारात की तकसीम के तस्वुर से मुतसादिम नहीं है? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए किसी एक आईनी आर्टिकल का हवाला नहीं दिया, हमने खुद से खुद नोटिस नहीं लिया, आप खुद अदलिया के दिफा के लिए रुनुमा हुए हैं और अच्छी बात है आप मेरे हुकूक की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सवाल किसी के हुकूक का नहीं है बल्कि आईनी सवाल है। मेरे दोस्त जजेस के सवालात बहुत अच्छे हैं लेकिन अभी सिर्फ सवालात नोट कर लें। अच्छा जी, समाज से पहले चीफ जस्टिस की फुल कोर्ट मीटिंग भी हुई थी जिसमें 4 निकात के एजेंडे पर गौर किया गया था। इजलास में ज़ेर अल्तवा मुकदमात, तरजीही बुनियादों पर समाअत वाले केसेस, अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग और केसेस की समाअतों को मौसर बनाने के लिए गाइडलाइंस का जायजा लिया गया था। इस आज के केस के हवाले से कमरा नंबर 1 में कैमरे लगाने की इजाजत दी गई थी और गैलरी में भी कैमरे लगाए गए हैं। पीटीवी के 4 कैमरे हैं जो कि इस वक्त अदालती कार्रवाई को फिल्मा रहे हैं और बराह रास्त, बल्कि फिल्मा नहीं रहे बल्कि बराह रास्त आप तक पहुंचा रहे हैं। और दोबारा इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं तो दोबारा से समाअत का आगाज
ہو چکا ہے. اچھا جی، ایک اور چیز جو اس میں بڑی انٹرسٹنگ ہوئی ہے، جو میں نے آغاز میں کہا تھا کہ بڑی میرے لیے آج کا دن اس لیے تاریخی ہے، اس لیے بہت بڑا دن ہے کہ جو نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں وہ بڑی مختلف چیزیں کر رہے ہیں. ایک طرف وہ اس بات کا کیس لڑ رہے ہیں کہ جہاں پر پچھلے چیف جسٹس نے اس سارے معاملے کو اڑا کے رکھ دیا تھا کہ بھائی آپ کیسے پارلیمنٹ میرے اختیارات کو کم کر سکتا ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب اس بات کو لے کر سن رہے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ نے جن کے پاس اختیار زیادہ ہے کہ وہ عوام ان کو منتخب کرتی ہے اور پھر وہ پارلیمنٹ میں آتے ہیں، انہوں نے اگر ایک قانون بنایا ہے، اگر انہوں نے کوئی ایکٹ بنایا ہے تو اس کو دیکھ لیں، اس کو سن لیں. تو اور باقی جو ججز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا جن کے طرف سے یہ ریمارکس دیے جا رہے ہیں، وہ اس بات پر بحث کریں کہ جی چیف جسٹس کے اختیارات ختم نہیں ہونے چاہیے. اینڈ میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ 13 مہینے کے بعد جو چیف جسٹس بنیں گے مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، وہ اس بات کے اوپر تھوڑے سے ریلکٹنٹ دکھائی دے رہے ہیں اور ان کی طرف سے یہی ریمارکس سامنے آ رہے ہیں کہ جی کیسے چیف جسٹس کے اختیارات کو ختم کیا جا سکتا ہے. لیکن جو موجودہ چیف جسٹس ہیں جن کا آج پہلا دن ہے، وہ اس بات پر بات کر رہے ہیں کہ آئین اور قانون سب سے اوپر ہے. چیف جسٹس نے گاڑی اور پروٹوکول لینے سے انکار کر دیا ہے. نئے چیف جسٹس پاکستان کے لیے گھر سے سپریم کورٹ آتے ہوئے روٹ بھی نہیں لگایا گیا، جبکہ چیف جسٹس کو عام ججز والی سیکیورٹی ہی دی گئی ہے. 1800 cc والی عام گاڑی میں سپریم کورٹ پہنچے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے چیمبر کے باہر لگی تختی پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تحریر کیا گیا ہے. چیمبر کے باہر لگی تختی پر چیف جسٹس پاکستان کے بجائے صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لکھا گیا ہے. اس سے پہلے ایسی کوئی روایات نہیں ملتی. یہ نئی روایات ہیں جو کہ مسٹر چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ رقم کر رہے ہیں. لیکن جو اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ آج کا دن ہی بس تاریخی نہیں ہونا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے کہ یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ان کا دور پاکستان میں ایک بہترین منصف اعلیٰ کے دور کے طور پر یاد رکھا جائے. تب تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور یہ کوئی چھوٹے موٹے چیلنجز ان کے سامنے نہیں ہیں، ان کے سامنے بہت بڑے چیلنجز ہیں. عدلیہ کے اوپر پاکستانیوں کا اعتبار اٹھ چکا ہے، اس اعتبار کو بحال کرنا ہے. عدلیہ کے اندر ایک واضح تقسیم موجود ہے، اس تقسیم کو ختم کرنا ہے. 57,000 کیسز صرف سپریم کورٹ میں موجود ہیں، ان کیسز کو دیکھنا ہے، ان کیسز کا فیصلہ کرنا ہے. یہ بہت سارے چیلنجز ہیں اور ہماری دعائیں ہیں. اگر چیف جسٹس صاحب جو ان کا آج پہلا دن ہے، جس طرح سے انہوں نے آغاز کیا، اگر وہ اسی طرح سے آگے بڑھاتے ہیں تو سارے پاکستانیوں کی یقیناً دعائیں ان کے ساتھ ہوں گی. اور ان دعاؤں کے ساتھ اگر چیف جسٹس صاحب واقعی منصف اعلیٰ کے طور پر، ایک بہترین انصاف کرنے والے کے طور پر پاکستان کے لیے نظر آتے ہیں، تو اس میں کوئی بعید نہیں ہوگی کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ بڑا روشن ہوگا. ایک طرف جو نئے آرمی چیف ہیں وہ جو کارروائیاں کر رہے ہیں اور وہ جس طرح سے پاکستان کا سوچتے ہوئے جو ایم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور دوسری طرف اگر چیف جسٹس صاحب اس طرح کے فیصلے اور اس طرح کا ایک اپنا مومنٹم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور پھر تیسری طرف الیکشنز ہو جاتے ہیں اور واقعتاً ایسے سیاستدان اسمبلی میں آ کر بیٹھتے ہیں کہ جن کے لیے اپنا اقتدار اور اپنی انا جو ہے وہ امپورٹنٹ نہ ہو، بلکہ ان کے لیے امپورٹنٹ پاکستان ہو، پاکستان کا روشن کل ہو، تو کیا ہی بات ہے. پاکستان کی تاریخ بدلنے سے انشاءاللہ پھر کوئی نہیں روک سکتا. میں ذرا کوئکلی آپ کو، کیونکہ کافی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے، میں کوئکلی ذرا یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بارے میں بھی آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. 12 اپریل کو وفاقی حکومت کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات سے متعلق منظور کردہ بل 2023 اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا. اسی روز سپریم کورٹ میں ایکٹ منظوری کے خلاف 4 درخواستیں دائر کی گئی تھیں. 2 درخواستیں وکلا اور 2 شہریوں کی جانب سے آئی تھیں، جنہیں 13 اپریل کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا تھا. 13 اپریل کو سپریم کورٹ نے چیف جسٹس آف پاکستان کے اختیارات کو کم کرنے سے متعلق سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 پر تا حکم ثانی عمل درآمد روک دیا تھا. 21 اپریل کو عدالتی اصطلاحات سے متعلق یہ بل 2023 پارلیمنٹ کے بعد صدر سے دوبارہ منظوری کی آئینی مدت گزرنے پر از خود منظور ہو کر قانون کی شکل اختیار کر گیا تھا. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے جاری بیان کے مطابق پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 دستور پاکستان کی دفعہ 75 کے شق 2 کے تحت صدر سے منظور شدہ سمجھا جائے گا. بینچز کی تشکیل کے حوالے سے منظور کیے گئے اس قانون میں کہا گیا ہے کہ عدالت عظمیٰ کے سامنے کسی وجہ، معاملے یا اپیل کو چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین ججز پر مشتمل ایک کمیٹی کے ذریعے تشکیل دیا گیا ہے. بینچ سنے گا اور اسے نپٹائے گا. کمیٹی کے فیصلے اکثریت سے کیے جائیں گے. عدالت عظمیٰ کے اصل دائرہ کار کو استعمال کرنے کے حوالے سے قانون میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 184
3 के इस्तेमाल का कोई भी मामला पहले कमेटी के सामने रखा जाएगा। इस हवाले से कहा गया है कि अगर कमेटी ये मानती है कि आइन के हिस्सा 2 के बाब अव्वल में दर्ज किसी भी बुनियादी हुकूक के निफाज के हवाले से अवामी अहमियत का सवाल पिटीशन का हिस्सा है, तो वो एक बेंच तश्कील देगी जिसमें कम से कम 3 जजेस शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिसमें इस मामले के फैसले के लिए कमेटी के अरकान भी शामिल हो सकते हैं, दायरा इख्तियार इस्तेमाल करते हुए अदालत उज़्मा के बेंच के किसी भी फैसले पर अपील के हक के बारे में बिल में कहा गया है कि बेंच के हुक्म के 30 दिन के अंदर अपील सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के पास जाएगी। अपील को 14 दिन से कम मुद्दत के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। बिल में कानून के दीगर पहलुओं में भी तब्दीलियां तजवीज की गई हैं और इसमें कहा गया है कि एक पार्टी को आइन के आर्टिकल 188 के तहत नजरसानी की दरखास्त दाखिल करने के लिए अपनी पसंद का वकील मुकर्रर करने का हक होगा। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि किसी वजह अपील या मामले में जल्द समाअत या अबूरी रिलीफ के लिए दायर दरखास्त 14 दिन के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी। कानून में कहा गया है कि इसकी दफात किसी भी दूसरे कानून, कवायद ज़वाबित में मौजूद किसी भी चीज के बावजूद नाफिजुल अमल होगी या किसी भी अदालत बशमूल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों पर नजरसानी फैसलों पर असर अंदाज होंगी। इस वक्त एक बार फिर अदालती कार्रवाई का आगाज हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने 2 अक्टूबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है। तमाम फरीकैन 25 सितंबर तक अपने जवाबात जमा करवा दें, तहरीरी जवाब जमा करवाएं और तहरीरी जवाब जमा करवाने के बाद 2 अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर होगा मंगल के रोज एक बार फिर इस केस की समाअत होगी। अटॉर्नी जनरल ने और वकला ने अपने जवाब जमा करवाने के और अभी बल्कि आया है 2 अक्टूबर के बजाय 3 अक्टूबर की तारीख कर लें, ये चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है। अटॉर्नी जनरल और वकला ने जवाब जमा करवाने के लिए वक्त मांगा है, जो वक्त चीफ जस्टिस साहब की जानिब से दिया गया है। जो सवालात चीफ जस्टिस साहब ने जब समाअत हो रही थी उस दौरान उन्होंने कहा था कि आप लोग नोट कर लें तमाम सवालात को और फिर उसके बाद आप इसके जवाब दे दीजिएगा। तो ये 25 सितंबर तक की तारीख दी गई है चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि आप जो भी जवाबात हैं आपके वो जमा करवा दें और फिर उसके बाद 3 अक्टूबर को इस केस की समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 अक्टूबर तक के लिए मुलतवी किया है और चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा है कि 2 अक्टूबर के बजाय इसकी 3 अक्टूबर की तारीख कर लें। तमाम फरीकैन को 25 सितंबर तक अपने जवाबात जमा करवाने का उन्होंने हुक्म दे दिया और अब ये दोबारा समाअत इन सेशन होगी। ये क्योंकि आज जो कमेटी में फैसला हुआ वो कमेटी में यही फैसला हुआ कि इस समाअत को बराह रास्त नशर किया जाए, तो अब ये 3 अक्टूबर तक पे चली गई है। 25 तारीख को तमाम जवाबात, तहरीरी दलाइल जमा करवाए जाएंगे और फिर 3 अक्टूबर को इसकी दोबारा समाअत होगी और फिर देखना होगा कि इस केस का क्या फैसला निकलता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि चीफ जस्टिस साहब का जो माइंड है वो चीफ जस्टिस बनने से पहले इस सारे मामले में बड़ा क्लियर है और वो ये कहते हैं कि जो ये फैसला है बिल बन जाने के बाद, एक्ट बन जाने के बाद, उसके बाद जितने भी फैसले हुए हैं वो तमाम के तमाम गैर आईनी हैं और गैर कानूनी हैं। लेट्स सी कि चीफ जस्टिस साहब क्या इस सारे मामले पर, बल्कि चीफ जस्टिस क्या फुल कोर्ट इस सारे मामले पर क्या फैसला करता है और उसके बाद जो अभी पिछले इस बिल के बाद जो फैसले हुए हैं उनका क्या फैसला होता है। तो इसी एक फैसले से बहुत सारे फैसलों के फैसले आना जुड़े हुए हैं। 2 अक्टूबर तक, माफ कीजिएगा, बल्कि 3 अक्टूबर तक इंतजार करते हैं और फिर उसके बाद इस फैसले को देखते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और एक बार फिर पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल और पाकिस्तान के रोशन जो अदालती निज़ाम है उसकी उम्मीद करते हुए आपसे इजाज़त लेते हैं। अल्लाह निगहबान।